अच्छा अच्छा मुई 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 भूल कली नहीं के ଆପଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଇଁ ଭୁଲ କଲି ଆପଣ ହର୍ନ ମାରିଲେ ନା ହର୍ନ ମାରିଲେ କି ଆପଣ ଆପଣ ହର୍ନ ମାରିଲେ କି ନି କୁହନ୍ତୁ ହର୍ନ ମାରିଲେ ମୁଇଁ ସାଇଡ଼ରେ କେନାଡ଼େ ଦେବି ଆପଣ ମୁଇଁ ଲେଫ୍ଟ ଆଡ଼େ ଯିବି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଆପଣ ହର୍ନ ମାରିକିରି ମୋ ଲେଫ୍ଟ ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯିବେ ଆପଣ କି ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼ରୁ ମୋତେ ଓଭରଟେକ୍ କରିବେ ନା ଓହୋ ମୁଇଁ ଭୁଲ କରିଛେ ନାଇଁ କେ ଆଚ୍ଛା 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 ମୁଇଁ ଭୁଲ କରିଛେ ଆପଣ ଆପଣ ପୁଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓହୋ କେସ୍ ନେବେ ମୋତେ ଥାନା ନୁନ୍ ତ ନୁନ୍ ଚାଲୁନ୍ ଚାଲୁନ୍ କେତେ ଥାନାକେ ନେବେ କେତେ ଥାନାକେ ନେବେ ଚାଲୁନ୍ ଚାଲୁନ୍ ଯିବେ ମୁଇଁ କେନ୍ ଭୁଲରେ କରିଛେ ଆପଣ ଆପଣ ହର୍ନ ମାରିଲେ ମୋର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼ରୁ ଆପଣ ଓଭରଟେକ୍ କରିକି ଯିବେ ବେକାର କଥା ନାଇଁ କହୁନା ଆପଣ ପୁଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ବୋଲି କାରଣ ଡରାବେ କି ଆପଣ হ্যাঁ ভুল করেছেন ଆପଣ ভুল করেছেন বলি পরে মুই ଆପଣ ଆପଣ ভুল করেছেন কହୁছেন মুই নউন তো কেনকে নেবে দেখমা কেনকে নেবে আপন দেখমা নউন থানাকে নউন চালুন বারে বা হর্ন মারি দেখিরি বাবু মোর লেফট আড়ে যাবে যে মুই পরে ইয়াড়ে লাইট আড়ে কাটবি মতো গাড়ি পিটি দেবা মতে হ্যাঁ কিছু জনা নেই না নাটক করুছন এটা হচ্ছে আজ্ঞা সত কথা ଆପଣ ମାର୍କ କରିବେ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା ବେଲେ ହର୍ନଟେ ମାରି ଦେଉଛନ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ ଆପଣ ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବେ ବୋଲେ ପିଟି ହେବା ମରିଯିବେ ଆପଣ ଆପଣ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଯିବେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ହର୍ନ ମାରୁଛି ଆପଣ ସାଇଡ଼୍ ଦେବେ ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସାଇଡ଼୍ ଦେବେ ଇ ସାଇଡ଼୍କେ ଟିକେ ଏବେ କି ଲେଫ୍ଟ ଆଡ଼କେ ଯିବେ ଲେଫ୍ଟ ଆଡ଼କେ ଯିବେ ଆପଣ କିଛି ନାଇଁ ବୁଝିବାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କାର୍ଟେ ବି ଯାଉଥିବା ତାର ତାର ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼େ ଲେଫ୍ଟ ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ ସେ କାର୍ଟେ ଯଦି ଟିକେ ଏନ୍ତା କରିଦେବା ନା ପିଟି ହେଇଯିବେ ମରିଯିବେ ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ ସେମାନେ ନିୟମ ଜାଣିଛନ୍ ବୋଲିକିରି ଦେଖୁଛନ୍ ଏ ପୁଲିସ ବାବୁ भी एंता झगड़ा लगुछन पुलिस मैंने भी नहीं जानी आज्ञा नियम ये सत कथा है फैक्ट है मुझे जेनटा कहली पुलिस बाबूटे एंता हर्न मारिक गले झगड़ा लगले मोर संगे झगड़ा लगी एवं देखुवे बोले जानवे मोर कथाटा शुणुवे बोले नियम कानून नहीं जानी बोले नहीं चलुन ना भाई गाड़ी है एक्सीडेंट के डाकुछन ना एक्सीडेंट के डाकुछन केबे भी गोटे गाड़ी के हर्न मारिकी तार लेफ्ट हैंड साइड आड़ू नहीं जीवे निश्चित भाव में एक्सीडेंट हवा आई ट्राफिक माने काଣା करछन के जाने फाइन खाली हेलमेट नहीं थिले फाइन मास्क नहीं पिनी थिले फाइन अरे इथि फाइन करो हो इटा 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 डेंजरियस जिनिस है इथिरे एक्सीडेंट श्योर हवा लोग श्योर मरबा एंत जगह फाइन करो ना इथि फाइन नहीं करनी माने नहीं करनी थिले फाइन कारण निजे भी नहीं जानी ना देखो ना पुलिस बाबूटे मोर संगे झगड़ा लगुतले निजे भी नहीं जानी नियम नहीं जानी नियम शिखुन जानून और गाड़ी चलो नहीं एंता चलिकी निजे हैरान नहीं हो कि अलग मान को भी हैरान नहीं करो।